बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। देखें ना, ट्विटर पे बड़ा अच्छा किसी ने लिखा हुआ था, शायद सभी काज़मी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था कि सारी पार्टी वकीलों के पास है, लेकिन किसी वकील के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि वो, और यहां तक कि 2-3 वकील रहनुमाओं को कहा गया पीटीआई के कि आप इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तीनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें, एक रेडी हो गए, थोड़ी देर बाद उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे कॉल आ गई है और मैंने अगर इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं उठाया जाऊंगा, रियली सॉरी मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये पीटीआई की लीडरशिप ने कुछ भी नहीं किया। अब जाहिर है एक दबाव आ रहा है पीटीआई के ऊपर कि यार आप क्या कर रहे हैं। तो पीटीआई के ही लीडर्स ने एक माहौल बना दिया है, वो ये कहना शुरू हो गए मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के कि जनाब वो 26 नवंबर की वजह से बहुत काम हुकूमत का ख़राब हो गया, बहुत दबाव आ गया है हुकूमत पर, इदारों पे, और दोबारा हमारी बातचीत जो है वो शुरू हो गई है और इसीलिए हम FIR ना तो करवा रहे हैं ना हम करवाएंगे। और एक फर्जी सी एक पिटिशन, अब दबाव बहुत ज़्यादा आ गया तो एक फर्जी सी पिटिशन शायद कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, इससे ज़्यादा नहीं है। और कोई किसी तरह की कानूनी कार्रवाई, बैरिस्टर गौर साहब हों, सलमान अकमल राजा साहब हों, उमर अयूब साहब हों, शिबली फराज साहब हों, अली मीन गंडापुर साहब हों, किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई अब तक ये लोग ना शुरू कर सके हैं, ना ये करने का कोई इरादा रखते हैं। जो एक आध चीज़ की भी जाएगी वो एक ड्रामा होगा, बस एक लोगों की आंखों में धोखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस वक्त तक ये सूरत हाल है। अब जाहिर है इनको भी कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी अपने आप से प्रेशर हटाने के लिए। इन्होंने और हुकूमत ने मिलकर ये ड्रामा रचाया है कि जनाब वो बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, दोबारा बातचीत हो रही है, दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखें ना, नून लीग का काम बहुत ख़राब हो गया है। फैसल वाडा के बयान सुने हैं कि फैसल वाडा कह रहा है कि जी इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा और ऐसे नहीं चल सकता, ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। इसकी सिर्फ वजह, ये खबरें चलवाने की जो वजह है, इसकी सिर्फ एक इसके पीछे चीज़ है कि पीटीआई की जो चाबी वाले खिलौने हैं, इनको दिखाने के लिए कुछ चीज़ इनको मिल जाए कि ओह नहीं 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 कुछ करने की जरूरत नहीं है, बातचीत शुरू हो गई है, मामला ठीक तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ओके हैं मामला। इनको ये फेस सेविंग लोगों में बताने के लिए, और हुकूमत को इससे ये फायदा है कि जब पीटीआई के ही सेंटीमेंट्स जरा थोड़े से नॉर्मल होने लग जाएंगे कि नहीं नहीं हुकूमत तो जारी है, और देखें ना फैसल वाडा ये बयान दे रहा है और फलाना भी ये हो रहा है, फलाना भी ये हो रहा है, नून लीग के खिलाफ चीज़ें होने लग गई और हुकूमत जारी है, तो उनके भी जज्बात ठंडे हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो हुकूमत चाहती है, जो परसेप्शन खुद बनाना चाहती है हुकूमत और पीटीआई की बाहर लीडरशिप के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बातचीत शुरू हो गई है, मामला ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसका मकसद इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके सेंटीमेंट्स को लो करना है, डाउन करना है कि नहीं नहीं वो देखें ना हुकूमत जा रही है, बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अब ये हुकूमत गई। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और पीटीआई की बाहर लीडरशिप, इनका एक मुश्तरका ये जो एक मामला है, इसके पीछे यही है, एक ये ट्रैप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब पीटीआई वाले अगर कोई दरखास्तें देंगे CCTV फुटेज के लिए, वो उस वक्त देंगे जब आगे से जवाब मिलेगा कि वो हमारे पास तो 2 हफ्ते की फुटेज होती है, 2 हफ्ते बाद हम पिछला सारा डेटा डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास डिलीट हो गया। तो ये है मतलब सारी चीज़। बाकी अगर गोली नहीं चली तो बड़ा आसान था, आप सेफ सिटी के कैमरों की सारी फुटेज आप चैनलों पर चला देते, आप वेबसाइट किसी के ऊपर जारी कर देते, आप पिम्स, पोली क्लिनिक, CD हॉस्पिटल की तमाम फुटेजेस 12-14 घंटे की वो भी पब्लिक कर देते, बात खत्म हो जाती। आप चैलेंज करते मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को कि आओ ये रजिस्टर पड़े हुए चेक करो, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जाता है किसी भी हॉस्पिटल में तो उसकी जाते ही एक पर्ची बनती है, उसका नाम लिखा हुआ होता है, वो रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ होता है, आप तो कंप्यूटराइज है, इंटर हुआ होता है। तो आप कहते हैं आए जनाब ये डाटा सारा पड़ा हुआ है, फोरेंसिक करें इस डाटा की, कोई डाटा डिलीट नहीं हुआ है सिस्टम से, कोई चीज़ नहीं हुई, ये ऑनलाइन डाटा पड़ा हुआ है, आप आके देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मसला ये है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये सिर्फ एक लोगों के सेंटीमेंट्स को नीचे लाने के लिए, और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है बाहर, इन्होंने बेगुनाह जो लोग जो इमरान खान की कॉल पर आए थे, मासूम लोग, बेगुनाह लोग, उनकी कब्र की मट्टी भी खुश्क नहीं होने दी कि उनका सौदा पहले ही इन्होंने कर दिया है। इन्होंने सौदा कर दिया उनका कि कोई हम किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और कोई हम हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, कोई सख्त बयानात नहीं देंगे, और मतलब खुद से कहना शुरू हो गए कि हाँ हम हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, हम सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब पहले आप कहते थे कि हम बात नहीं करेंगे हुकूमत से, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, इख्तियार उनके पास है। अब एक तरफा तौर पर कहने लगे कि हम हुकूमत के साथ और सियासतदानों के साथ बात करने को तैयार हैं। और राना सनोला ने मुंह पे तमाचा मारा है पीटीआई की क्यादत के, जब उसने कहा कि ये दो चीजें जो कह रहे हैं दोनों तो निगोशिएट हो ही नहीं सकती, इनके ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती। तो ये जो कुछ एक तासुर सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है
کہ یہ حکومت جاری ہے، اس حکومت کے حالات خراب ہو گئے، اس حکومت کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات گڑبڑ ہو گئے، اس کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے. یہ سب ایک ٹریپ ہے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے، یہ سب ایک جھوٹ ہے، یہ سب ایک غلط بیانی ہے، یہ فیصل واڈا، یہ صرف سب چیزیں ڈرامہ ہو رہی ہیں، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ انٹرنیشنلی یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ٹھنڈے رہیں، کوئی وہ ایجیٹیشن نہ کریں، کوئی وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے اصل تو حکومت کے اوپر دباؤ ہی باہر سے آیا ہے، انٹرنیشنل دباؤ آیا ہے، باقی کوئی دباؤ نہیں ہے. پاکستان کے اندر یا افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہیں، ساتھ ان کے جمال خان مدخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب ہیں کمیٹی میں، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی یا افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب ہیں. منصور علی شاہ صاحب میٹر نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک ووٹ فائدہ نہیں ہے، 2-1 سے ہو جاتا ہے. تو حکومت جو ہے اس کو انٹرنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کو عدالتوں سے مسئلہ ہے. ہاں اگر یہ پی ٹی آئی لیگل کوئی چیزیں شروع کرتی، وہ ابھی تو کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد وہ درخواستیں پینڈنگ ہوتی، 1.5-2 سال بعد اس پہ کارروائی ہو سکتی تھی. اس لیے وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ درخواستیں دیں، اور اسی لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے درخواستیں نہیں دی، نہ وہ درخواستیں ایف آئی آر کی دیں گے. صرف ایک وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک پیٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے، اور وہ بھی ایک ہومیوپیتھک سی ہوگی. اور سوری، میں جب لفظ ہومیوپیتھک استعمال کرتا ہوں تو مجھے ساتھ وضاحت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ شاید اس میں اس لفظ کو تضحیق کا میں اس میں کرتے ہیں. نہیں، ہومیوپیتھک جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے، کسی دوائی سے، ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں یہی ہے کہ اس سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بھی نہیں ہوتا. تو یہ یعنی ہے کہ وہ ایک ایسی ایک پیٹیشن ہوگی جس سے کوئی حکومت کو کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس طرح کی ایک پھس پھسی سی وہ ایک پیٹیشن ہوگی، اس میں کچھ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور دیکھیں آپ، وہ پی ٹی آئی جس کو اگریسو ہونا چاہیے تھا، جس کو اٹیکنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، وہ کہیں نہیں آپ کو اگریسو نظر آتے، وہ بالکل آپ کو ڈیفینسو پہ نظر آتا ہے. ایسے لگیں گے انہوں نے بندے مار دیے پی ٹی آئی والوں نے، مطلب حالت ان کی یہ ہوئی ہے. اور یہ 13 کو شودا مارچ ہونا تھا، وہ بھی اب یہ شودا مارچ نہیں کر رہے، اور وہ ایک کوئی جلسہ ٹائپ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ قرآن خوانی کر رہے ہیں. اور یہ نہیں چاہتے کہ اب وہ ویسے شاید 15 کو ہو جائے، اور اس لیے کہ پوری دنیا میں اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہے کوئی جلسہ، وہ مارچ. کیونکہ دیکھیں جب کوئی مارچ ہوتا ہے نا، مارچ میں سینٹیمنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں لوگوں کے، بہت ہائی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، پھر نعرے لگتے ہیں، پلے کارڈ ہوتے ہیں، اور بہت مطلب سخت سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو اب یہ پہلے انہوں نے اس کو جلسے میں کنورٹ کیا، اب جلسے کے بعد بھی ایک نئی ایک چیز ہو رہی ہے کہ بس قرآن خوانی ہوگی، اور بس کوئی اس طرح کی بات، کوئی اس طرح سے کوئی سپیچز وغیرہ نہیں ہوں گی، کوئی اس طرح کے سینٹیمنٹس اور وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں بھی اب یہ اس چیز پہ اوپر آ رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.